मन की शक्ति अजेय है। बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा। हालांकि शारीरिक विकलांगता इसमें बाधा बन गई है। दिन प्रतिदिन अपने शरीर और मन से संघर्ष करने के बावजूद उन्होंने जीवन की लड़ाई में हार नहीं मानी। लड़ाई निरंतर जारी रही है। एक छात्र अपने दोनों हाथों से कोई कार्यशीलता न होने के बावजूद पैरों से लिखकर अपनी उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पूरी कर रहा है। वह बड़ा होकर इंजीनियर बनने का सपना देखता है। वह हर दिन इसी के अनुसार तैयारी कर रहा है। ये छात्र इस शैक्षणिक वर्ष में विज्ञान विभाग में हायर सेकेंडरी की परीक्षा दे रहा है। उसके पास गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण विषय हैं। वह सदैव प्रतिभाशाली रहे हैं। जन्म से ही दोनों हाथ बेकार हैं। एक विशिष्ट शारीरिक बीमारी के कारण दोनों हाथ सामान्य से बहुत छोटे हैं। परिणामस्वरूप उन दोनों हाथों का कोई काम नहीं रह गया। स्वाभाविक रूप से वह बचपन से ही अपने पैरों से लिखने के आदी रहे हैं। जो पैर चलता है उसी पैर पर उच्चतर माध्यमिक परीक्षा लिखने के लिए भरोसा किया जाता है। मिदनापुर जिले के ऐसे प्रतिभाशाली छात्र को सभी ने बधाई दी है। सभी ने उसकी कड़ी मेहनत, पढ़ाई के प्रति दृढ़ संकल्प और भविष्य के प्रति उसकी इच्छा की सराहना की। कल्याण बेरा पश्चिमी मिदनापुर के सबन ब्लॉक के बेरुआ गांव के उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के अभ्यर्थी हैं। वह शुद्ध विज्ञान का छात्र है। माध्यमिक परीक्षा केंद्र करकई विवेकानंद विद्यापीठ में है। जब उसके माता पिता उसकी शारीरिक बीमारी को याद करते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाई स्कूल का छात्र कल्याण जब दिन भर पढ़ाई करने के लिए की जाने वाली कड़ी मेहनत और अपने दिमाग से लगातार संघर्ष के बारे में सोचता है तो रो पड़ता है। हर दिन वह 5 और लड़के लड़कियों को देखता है जिनके 2 हाथ और 2 पैर होते हैं। हर कोई वह काम नहीं कर सकता जो वह दोनों हाथों से कर सकता है, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं छूटी। वह एक सुदूर गांव के निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का बेटा है। उसने कहा कि मेरे पिता खेती करके परिवार चलाते हैं। मैं एक छोटे से जर्जर घर में पला बड़ा। उन्होंने अपने जीवन के लगभग 18 वर्ष इसी तरह बिताए, एक ओर आर्थिक कठिनाई से जूझते हुए तो दूसरी ओर अपने मन के संघर्ष से। मेरा लक्ष्य बीटेक पूरा करने के बाद इंजीनियर बनना है। पसंदीदा विषय रसायन शास्त्र है। हर दिन समय के खिलाफ लड़ना, मन की शक्ति और भविष्य की इच्छा के साथ आगे बढ़ना। सभी ने छात्रों की लड़ाई की सराहना की। ऐसी लड़ाई समाज के लिए प्रेरणा है। ছোটবেলা থেকে কি হয়েছিল? ছোটবেলা থেকে যখন দেখতে জন্ম হয়েছে তখন দেখতে এরকম। কিসে এখন পরীক্ষা দিচ্ছ? আমি এখন আমার পায়ের দ্বারাই পরীক্ষা দিচ্ছি। পাই লেখো। কোন স্ট্রিমে তুমি পরীক্ষা দিচ্ছ এবারে? আমি এবারে কোন আর্টস না? আমি সায়েন্স, একদম পিওর সায়েন্স। কি হওয়ার ইচ্ছা রয়েছে বড়? ইঞ্জিনিয়ার। কতটা কষ্ট হয় এই পরীক্ষা দিতে এভাবে? খুবই। তো কিভাবে এটা প্র্যাকটিস করো বা লেখালেখি করো? মা শিখিয়ে দিচ্ছে। মা শিখিয়ে দিবে। পায়ে লিখতে কোথাও অসুবিধা হয় না বা লিখতে হাতে লিখতে গেলে যেমন মানে সমাধান থাকে? পায়েতে স্পিডি লিখলে লেখা খারাপ, আস্তে লিখলে একটু। এই যে উচ্চ মাধ্যমিক দিচ্ছ, কে কতটা সাপোর্ট করেছে তোমাকে? আমার বাড়ির লোকেরা এবং কিছু কিছু টিউশন নিয়েছি, তারা সাপোর্টার করেছে। বাবা কি করেন? বাবা মাঠে ঘাটে। সমাজের কাছে তো একটা তুমি দৃষ্টান্ত, পায়ে লিখে পরীক্ষা দিচ্ছ, সবাই হাতে লিখে দিচ্ছে, কোথাও যে কষ্ট হয় না? প্রচুর কষ্ট। কি নাম তোমার? কল্যাণ রায়। কিন্তু প্রচুর কষ্ট হচ্ছে। ছেলে আগামীতে সবাই বাড়িতে যে ছেলে আমার পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে ভালো করে লিখবে, কিন্তু আমার ছেলে পায়ে লিখতে কষ্টই তো প্রচুর। আবার একা একা লিখতে হয়, তাকে প্রচুর কষ্ট করতে হয়। যে কিছু বলেন এভাবেই হয়েছে। এই যে দুটো হাতে কিভাবে খাওয়া দাওয়া করে? হ্যাঁ, নিজেই খায়। প্রথম থেকেই চেষ্টা, মানে পারতো না কিছুতেই, তারপরে নিজে থেকেই চেষ্টা করে যে হাতে কিছু একটা, তাও 4টে আঙ্গুল, 5টা আঙ্গুল নেই হাতে। একটু প্রথম থেকেই হাতে কলম ধরানো হয়েছিল, হাতে সেরকম টিপ ধরেনি, পারেনি, এই জন্য নিজে নিজেই পায়ে ধরে লিখতে শিখেছি। ওটা কত বছর বয়স? 6-7 বছর থেকে। পায়ে লেখা। হ্যাঁ।
এই যে পায়ে লিখে কষ্ট করছে, হুম। কতটা কষ্টের মধ্যে এই পরীক্ষা দিচ্ছে মনে হচ্ছে? হ্যাঁ, তো আমার একটু কষ্ট, তার তো কষ্টই হচ্ছে। কদিন ছিলেন? ওই এক ছেলে এক মেয়ে। আগামী দিনে ছেলেকে নিয়ে কি স্বপ্ন? কিছু একটা করলেই ভালো আমাদের। কি নাম আপনার? আমার নাম সুচিত্রা বেরা। মা হিসেবে কি বলবেন, ছেলের যে এই যে স্ট্রাগল, এতটা কষ্টের পরেও তার জেদকে বহাল রেখেছে, কি বলবেন মা হিসেবে? তো ভালোই যে আমার ছেলে যেন কিছু করতে পারে, তার জন্য কিছু একটা পারে, কিছু একটা যেন তার হয়। এরা ছোটবেলা থাকতেই তাকে আমরা রয় নিয়ে মানে প্রথম শিশুকাল থাকতেই আমরা তাকে সেভাবে শিখাইছি যে এরকম না পায়ে লাগলে সে কি হাতে লাগতে পারবে না, সেইভাবেই আমরা প্রস্তুতি নিয়ে কি করতেছি। ছেলের কতটা কষ্ট হয় না? ছেলের কষ্ট হয় আমরা জানি, কেননা পায়ে লাগছে, খেতে কষ্ট হয়। পায়ে নিজে থেকে কি সবকিছু পাবিয়ে করে? হ্যাঁ, নিজে থাকতেই পায়ে করে সব কিছু। খাওয়া দাওয়া? খাওয়াটা ওই হাতেই চামচ দিয়ে করে করে ধাপি ধাপি খেয়ে নেয়। ছেলেকে নিয়ে আগামী দিনে কি স্বপ্ন রয়েছে? ছেলে বলছে ইঞ্জিনিয়ারিং করবে, সেই নিয়ে জয়েন্টে বুঝবে, এই জন্য খারাপই করেছে। সেভাবে তো আপনি কি করেন? চাষবাসের কাজে সেভাবে তো আর্থিক সচ্ছলতা নেই, না, তারপরেও ছেলে ইঞ্জিনিয়ারিং হবে, এই যে স্বপ্ন এবং ছেলের যে এই সাহসিকতা, কি বলবেন বাবা হিসেবে? তার যতটা আছে সে ততটাই যাবে, চেষ্টা করে যাবো আমরা। আপনার বাবা হিসেবে গর্ববোধ হয় না? করবো তো। এই যে ছেলের মুখ হাত সেভাবে ক্ষমতা না থাকার পরেও পায়ে লিখে তার যে এই যে জীবনে এগিয়ে যাওয়ার যে প্রয়াস, কতটা নাড়া দেয় আপনি? নাড়া আমাদেরকে দেয় প্রচুর, কেননা আমরা জানি তো খাটতে উত্তরে খাটতেও পারিনি, নিজেকে সব কিছুই করে মেনটেন করে চলতো। আগামী হ্যাঁ, কি নাম আপনার? সুশান্ত বেরা। আদর করুন একটু, না আপনি একটু আদর করুন, করলেন আদর করুন। হ্যাঁ, দেন বাবা একটু দাঁড়ান পাশে।